السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم الزول اللون. اليوم إن شاء الله راح نديرو poisson on va faire du poisson الحوت. هنا عندي le loup de mer donc عندي voilà le loup de mer. هنا je l'ai vidé نقيتو غسلته مليح نقيته لداخل برك نحيت له كاع voilà ce qu'il y a à l'intérieur je l'ai vidé et là ce que je vais faire il y a une astuce ديروها باش les écailles هادوك ما كي تنحوهم بالموس ما يطيرولكمش واش ديروا بعد ما تغسلوه après avoir lavé le poisson فرغوا عليه الخل on met un peu on met du vinaigre sur le poisson et après on commence à enlever les écailles comme ça les écailles vont pas sauter partout. Voilà, ils vont rester sur le coteau. Et voilà, et après, voilà, on les jette dans. Voilà. Donc, c'est une astuce pour les enlever facilement. Voilà, ils se collent sur le coteau. Donc, voilà. Voilà, moi j'ai essayé ça. Voilà, ça a très bien marché. Voilà, on le lave bien. On nettoie. Faut enlever tous les écailles qu'il y a sur le poisson parce qu'après c'est pas agréable quand on mange dans la bouche. Et puis après on le rince encore après avoir bien nettoyé نزيدو نعاودو نغسلوه بالماء سي جامي دي فوا يقعد نزيدو نفيريفيو نزيدو نعاودو نشوفو بالموس ولا ما بقى والو. هنا دونك راح نحي كاع هادوك لي ناجوا كامل بالموس عفوا بالمقص تاع المطبخ bien sûr. Là je vais enlever toutes les nageoires qu'il y a sur le poisson avec un ciseau de cuisine. Par contre, on peut remplacer le loup de mer avec de la dorade. Ça marche très bien avec de la dorade aussi. Avec le poisson, le bar aussi. Voilà, donc ça marche très bien aussi avec ces poissons. Donc là, j'enlève toutes les nageoires. Par contre, il faut mettre des gants parce que des fois, ça pique et ça fait mal. Donc, je vais mettre du sel, du gros sel. Hein. Du gros sel, un peu du gros sel à l'intérieur du poisson. Là, je vais saisir le poisson pour mettre... donc là, j'aurai besoin des feuilles de laurier. هنا نسحق ورق الرند ولا عندكم ورق الرند طري انا هنا عندي يابس دونك شمخته في الماء سخون باش يطرى شويه donc des feuilles de laurier si vous avez plutôt pas moi je l'ai fait mouiller dans de l'eau voilà j'ai laissé un peu dans de l'eau chaude les feuilles d'oreiller donc après je vais voilà j'ai fini tout mon poisson j'ai fait pareil pour les autres. Là, je mets un peu d'huile d'olive dans mon plat qui va au four. Et un peu de sel, toujours. Le poisson, il faut laver tout ça, donc voilà, on peut mettre du sel, il y a pas de souci. Au contraire, ça fait très bon, mais surtout avec du gros sel. Franchement, ça donnait un bon goût. Donc, je remets mon poisson dans le plat. Et je vais mettre encore du sel. C'est une recette très facile, pas beaucoup d'ingrédients donc هاد الوصفة سهلة وما فيهاش كتير من المكونات. هنا حطيت شوية فلفل أسود. J'ai mis un peu du poivre noir et un peu de l'huile d'olive toujours وقليل من زيت الزيتون. بعدها نحطه في الفرن على درجة حرارة 240 مدة 12 إلى 15 دقيقة. هنا واش درت حكمت حبة بطاطا غسلتها قطعتها هكا دي رونديل دوائر وحطيتها على الجهة السفلى نتاع الحوت باش هذيك البلاصة طيب بالخف وتنشف وتقدر تحرق لنا. دونك جي لافي بوم دو تير je l'ai coupé et j'ai mis sur le bas du poisson, la partie elle est très sensible, voilà. Et là, je vais accompagner ce poisson avec du riz. Donc moi, j'ai mis mon riz dans un bol, je l'ai fait tremper dans l'eau
pendant 15-20 minutes pour enlever tout l'amidon qui y a dans le riz. Donc je le rince bien. Donc الرز تاعكم كي تجوا حين طيبوه، هنا استعملت du riz riz jasmin. اي نوع تاع الرز اللي ديروه في الماء، خلوه حتى يستخرج كاع هذيك لاميدون، هذيك النشا هذيك اللي فيه، وغسلوه مليح، قطروه، نشفوه. Donc là, voilà, j'ai bien égoutter mon riz. Et là, je vais le mettre dans une casserole où j'avais mis un peu d'huile d'olive toujours. Je vais faire revenir mon riz dans l'huile. دوك نواسي الروز تاعي، كيفاش نقول لكم الصورة راهي توضح كلش. دونك نخلط الروز تاعي مليح على نار هادية، دونك بتي فو. Je mélange bien à peu près 3 minutes. هنا نقلب الروز تاعي في الزيت لمدة 3 دقائق. بعدها نضيف الماء حتى كي يتغطى الروز ديالي. دونك لا جو راجوت دو لو تياد. Voilà. Je mélange bien. Je mets un peu de sel. Donc هنا درت الملح، هنا ضفت الملح، وهنا راح ندير وردة اللي ينسون هذه الله أعلم وكذلك لي غران دو كارداموم. دونك هنا عندي حبة الهيل et l'étoile d'anis. Voilà, ça donne un très bon goût pour le riz. تمد ذوق رائع هاد التوابل هادوما. دونك هنا الروز تاعي طاب. واش راح ندير له؟ رايح ندير له دو بارميزون غابي. هنايا لو فرomage دو بارميزون راح يمد لها واحد الطعم، واش نقول لكم، ما شاء الله. دراري راح les enfants ils vont aimer ce riz là avec de cette façon. Et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe bien pleines de crème fraîche. Donc moi la quantité du fromage et crème fraîche j'ai mis par rapport à la quantité du riz, donc ça dépend. Moi j'ai mis à peu près 2 grosses cuillères à soupe de fromage râpé et 2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche dans le riz. Voilà, et on laisse le riz sur le feu à peu près 1 minute. Donc كي نديرو la crème fraîche والفرomage نخلوه حوالي دقيقة حتى يذوب لنا داك الفرماج. من بعد فوالا الحوت تاعنا هنا راهو حاضر، راهو طايب، جا بنين ما شاء الله، ما جاش ناشف، جا طري. وهنايا فوالا الرز تاعي راهو حاضر. زينته بشويه معدنوس وزينوه باي شيء عندكم. المهم ان شاء الله نتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، واللي ماشي مشتركه ان شاء الله تشترك في القناه فوالا، ونقول لكم مرحبا بكم والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.